جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالمگیر بالی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بول پاکستان۔ دوستو 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں گردہ فروش گروہ جو ہے وہ پکڑنے ہوا راولپنڈی صدر سے، جو لوگوں کو نوکری کا جھانسا دے کر بلاتے اور بلانے کے بعد نشہ آور اشیاء کھلا کے ان کو بے ہوش کرتے اور ان کے گردے نکال دیتے۔ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا، کیسے پکڑنے ہوئے؟ اس طرح ہوا کہ لاہور سے ایک نوجوان تھا جو 17 سالہ، اس کو اس کے دوست نے نوکری کا جھانسا دے کر وہ راولپنڈی لے کر آیا اور اسے کھانے میں جو ہے نشہ آور دوائی دی گئی جس سے وہ بے ہوش ہوا اور اس کی جگہ اس کے بعد وہ لڑکا جب واپس آیا لاہور انہوں نے ویڈیو بنائی۔ اس کے بعد ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئے تو انہوں نے جو ہے گروہ کو پکڑ لیا اور گروہ کے جو ارکان ہیں ویڈیو بنا کے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور ایسے دھوکے بازوں سے بچیں۔ خدا رہا یہ جگہ جگہ آپ دیکھیں دیواروں پہ چھوٹے چھوٹے پوسٹر چسپاں ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے یہ ہمیں اتنے بندے چاہیے، اتنے چاہیے، پڑھے لکھے نوجوان چاہیے، میل فیمیل، اور بعد میں لکھا ہوتا ہے عمر کی کوئی آدمی، اور بعد میں 18 سال کی عمر کی 18 سال لکھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں دے رہتا ہے۔ تو یہ لوگ یہاں دھوکے سے بلاتے ہیں، بلا کے ویسا نہیں کرتے ہیں۔ خدا رہا ان لوگوں سے بچیں۔ اس ملک میں جو ہے نا لاقانونیت بن گئی ہے، اس ملک میں جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں سوال عام لوگوں کو وہ ویڈیو میڈیا رومانٹک ہے، اس کے علاوہ یہ سب اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ گردہ لوگوں کے گردے نکال کر بیچنے والا گروہ۔ بات کرتے ہیں ان سے، کب سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں۔ نام کیا تمہارا؟ فیصل۔ فیصل۔ کب سے یہ لوگوں کے گردوں نکالنے کا یہ کام کر رہے ہو تم لوگ؟ تقریباً 1 سال سے۔ اونچی بولو، اونچی آواز بات۔ 1 سال سے۔ 1 سال سے۔ اب تک کتنے لوگوں کے گردے نکال چکے ہو تم لوگ؟ تقریباً 70-75۔ 70-75۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک گردہ جو تم خریدتے ہو اس کے کتنے پیسے دیتے ہو؟ تقریباً کروڑوں۔ نہیں دیتے کتنے ہو؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ۔ 2 لاکھ 1.5 لاکھ میں گردہ خریدتے ہو؟ جی جی۔ اور بیچتے کتنے میں ہو؟ کروڑوں کے حساب سے۔ کروڑوں کے حساب سے۔ اچھا اس جو کروڑوں روپیہ ملتا ہے اس میں تمہارا کتنا ایسا ہوتا ہے؟ مثلا 1 کروڑ کا گردہ اگر بیچا تو تمہیں کتنا ملتا ہے اس میں؟ 50 لاکھ۔ ہاں 50 لاکھ۔ 50 لاکھ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فیصل۔ اچھا کیا کام کرتے ہو تم؟ میڈیکل لیبارٹری۔ کہاں پہ ہے؟ صدر میں، پنڈی۔ پنڈی میں۔ پنڈی سے گرفتار ہوئے تم لوگ؟ جی جی۔ لاہور پولیس وہاں سے گرفتار کر کے لی گئی تمہیں؟ ہاں جی جی۔ اچھا تو یہ جو 70-75 لوگ آتے ہیں یہ کن کن شہروں سے آتے ہیں تم لوگوں کے پاس؟ مختلف شہروں سے۔ کون لے کے آتا ہے؟ عامر لوگ۔ عامر کو یہ مختلف لڑکے ہیں۔ مختلف لڑکے لے کے آتے ہیں۔ تو کیا جو لوگ گردے بیچتے ہیں وہ بھی تم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں پھر اور لوگوں کو لے کے آتے ہیں؟ کبھی کبھار۔ ہاں کبھی کبھار۔ کبھی کبھار لے کے آتے ہیں۔ تو یہ 50 لاکھ تمہارے، اگر کروڑ کا گردہ بیچا 50 لاکھ تمہیں مل گیا، باقی پیسے کس کو دیتے ہو؟ ڈاکٹرس کو۔ ڈاکٹرز کو دیتے ہو؟ یعنی کہ 50-50 پارٹنرشپ ہوتی ہے تم لوگوں کی۔ اچھا تو یہ کیا کب سے سوچا تم نے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، لوگوں کے گردے نکالنے ہیں پھر ان کو بیچنا ہے؟ کب سے شروع کیا تم نے؟ تقریباً 1 سال سے لیبارٹری اوپن کی ہے۔ 1 سال سے۔ اور لیبارٹری بھی اسی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتے تھے؟ جی ٹیسٹ۔ ایگزیکٹ جگہ ایڈریس بتاؤ، کس جگہ پہ تمہاری لیبارٹری ہے؟ راولپنڈی صدر میں۔ ہاں راولپنڈی صدر میں۔ کس نام سے ہے؟ کیپٹل۔ ہاں کیپٹل۔ کیپٹل۔ اس کو مین جو اس کے مالک تم ہی ہو؟ جی جی۔ جی جی۔ کتنا پڑھے لکھے ہو تم؟ میٹرک۔ میٹرک کیا ہوا؟ جی جی۔ اور ایک مہینے میں کتنے گردے نکال بھی لیتے ہو پھر بیچ دیتے ہو تم لوگ؟ کبھی 2 کبھی 3۔ کبھی 2 کبھی 3، یعنی کہ 3 سے 4 کروڑ روپیہ کماتے ہو تم مہینے کا؟ جی جی۔ تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جس ماں کے بچے کا گردہ نکال رہے ہو تم لوگ فراڈ کر کے اس کی مجبری کا فائدہ اٹھا کے وہ 2-4 سال بعد کئی لوگ مر جاتے ہیں بیچارے؟ جی سر۔ نہیں کبھی خیال آیا؟ آیا۔ تو پھر کہاں گیا خیال؟ غلطی ہوئی سر۔ نہیں غلطی ہوگی، 4-5 کروڑ کی غلطی ہر مہینے کرتے ہو تم۔ ویسے کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ ہاں اکبر۔ اکبر کیوں گرفتار کیا پولیس نے؟ سر انہوں نے اس وجہ سے گرفتار کی ہے، آج سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے میری اس کے ساتھ پارٹنرشپ تھی۔ اس شخص کے ساتھ؟ جی ہاں۔
तुम दोनों की पार्टनरशिप थी। ये लेबोरेटरी जिसमें लोगों के टेस्ट होते हैं फिर उनके गुर्दे बाद में निकाले जाते हैं, उसके तुम दोनों पार्टनर्स हैं? सिर्फ लेबॉर्ट्री के पार्टनर से। अच्छा। जो लेबॉर्ट्री के जो आम रूटीन के टेस्ट होते हैं उसकी पार्टनरशिप थी। बाकी ये जो गुर्दे वगैरह है उसके साथ जो है ना वो फैसल का और उन डॉक्टरों का लिंक था। अच्छा, तुम्हें कब पता चला ये सारा मामला है? सर मुझे ये आज से 3-4 महीने पहले पता चला था, और जब मुझे पता चला मैंने उनके साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर तुम कहाँ काम करते रहे? सर मैं उधर ही प्लाजे में काम करता हूँ। उसी जगह पे जहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे? नहीं, उसी प्लाजे के अंदर? लेबॉर्ट्री कोई और है। लेबॉर्ट्री कोई और थी, तुम वहाँ पे काम करते थे? तो कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि लोगों के बच्चों के, बेटों के, बेटियों के, ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ये लोग गुर्दे निकालते हैं और फिर करोड़ों में बेचते हैं, तो मैं किसी को इन्फॉर्म कर दूं, किसी इदारे को इन्फॉर्म कर दूं, या वहीं पर तुम रह के आराम से काम करते रहे? फिर तुमने पुलिस ने तुम्हें पकड़ भी लिया? पुलिस ने तो सर इस वजह से पकड़ा था ना कि मेरी पहले इसके साथ पार्टनरशिप थी, और बाकी जहाँ तक बात किसी को इतला करने नहीं, किसी वजह से पकड़ा ना पुलिस ने। हमारी एसपी साहब से बात हुई आफ्ताब साहब से, बकौल उनके के बराबर के शरीक हो तुम लोग? सर वो तो बाद में पता चल जाएगा ना। अच्छा, उसका अल्लाह बेहतर करेगा। तो बाकी हम भी कोई इल्जाम नहीं लगा रहे तुम पे, जो जनरल बात हमें पता लगी हम वो बात कर रहे हैं। तुम्हें पूरा हक है तुम अपनी जो बात कर सको। नहीं, वो बस जो मैंने बताना था ना वो मैं बता चुका हूँ। सब मजीद मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं। अच्छा, तुमने इलादगी इख्तियार कर ली उनसे? जी मैंने इलादगी इख्तियार की। ये सही कह रहा है? जी सही कह रहा है। अच्छा, कितनी पार्टनरशिप थी तुम दोनों की आपस में? कितने में लेबोरेटरी बनाई थी? 2.5 लाख रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट थी। 2.5 लाख? जी। तो महीने का कितना आता था तुम्हें? महीने का तकरीबन 30,000 भी होता था, 25,000, काम पे डिपेंड करता था। तो ये जो करोड़ों रुपया कमाता था उसमें कोई तुम्हें पता ही नहीं था कि ये करोड़ों कमा रहे हैं ये लोग? नहीं सर। तो तुम्हें कभी इसने कोई हिस्सा विस्सा दिया हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे इंशाअल्लाह। ठीक है। और ये तो बंदा एडमिट कर रहा है सारे मामला, ये ख्याल कैसे आया तुम्हारे ज़हन में कि ये मैं ये काम करूंगा तो मामला बड़े अच्छे हो जाएंगे? डॉक्टर शहजाद ने कहा। अच्छा, खुद आया था तुम्हारे पास? तुम्हारे पास ये जो 16 साल बच्चा जो मनामा पुलिस ने उसको जो है उसके जरिए तुम लोगों को पकड़ा है, ये कैसे पहुंचा तुम्हारे पास? आमिर ने मुझे लड़का लेकर आया था। क्या कह के लेके आया था? उनके टेस्ट करो, डॉक्टर शहजाद ने भिजवाया। नहीं, उस लड़के को क्या झांसा दे के लेके आया था? नौकरी का झांसा। हाँ, नौकरी का झांसा। नौकरी का झांसा दिया था उसे, तो वो फिर सीधा तुम्हारे पास ले आया लेबोरेटरी में? फिर तुम लोगों ने क्या किया? टेस्ट करवाए थे, उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ था सर। ट्रांसप्लांट उसका तो निकाला ना, उसका ट्रांसप्लांट किया हुआ, ट्रांसप्लांट तो किसी और को किया हुआ ना। तो जो लोग आते हैं वो करोड़ों रुपया देने को तैयार होते हैं तुम लोगों को? जी तैयार होता है। पाकिस्तान से होते हैं, दूसरे मुल्कों से होते हैं लोग? पाकिस्तान की भी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं। आउट ऑफ कंट्री के भी होते हैं। तो ये पेमेंट मोड क्या होता है तुम लोगों को? पेमेंट कैसे होती है? जैसे कैश में होती है या कैश? हाँ, कैश 1 करोड़ रुपया तुम्हें मिलता है शहजाद को मिलता है, और फिर तुम 50 लाख तुम रखते हो? जी जी। बाकी किस को देते हो? डॉक्टर्स को देते हैं वो। बाकी डॉक्टर्स को देते हो? तो ये कितनी दिनों में तुम लोग ट्रांसप्लांट कर लेते हो? ये लोगों का ये निकाल लेते हो गुर्दे? 1 दिन में। हाँ, 1 दिन में। 1 दिन में? जी। तो जो बेचारा मरीज होता है जिसका निकला होता है गुर्दा, उसको कैसे फिर तुम लोग वो कैसे जाता है वो घर? शहजाद ही एडमिट करता है उसको। अच्छा, तुम लोगों को अंदाजा है कि ऐसे लोग भी हैं बेचारे? ये बच्चे ने बताया जी कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो नौकरी का क्या कि, लेकिन 16 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने? वो शहजाद आमिर लोग लेकर आए थे सर। लेके तो आए थे, काम कहाँ पे होता था ये? मुझे शहजाद नहीं शुरू आपकी लेबोरेटरी में होता था? ऐसा ही है? तो कभी ख्याल नहीं आया कि किसी के बच्चे अपना कभी गुर्दा बेचने का सोचा तुमने? नहीं हाँ? नहीं। क्यों? ऐसे तो 2 करोड़ का गुर्दा, 4 करोड़ रुपया तुम्हारे पास? नहीं। हाँ? नहीं सर। नहीं, अपना गुर्दा अगर तुम छोड़ दोगे ये काम? हाँ? क्यों? कभी अपने बारे में सोचा कि मैं अपना गुर्दा क्यों निकालूं? नहीं। किसी अपने का निकालूं? नहीं सर। तो फिर दूसरों के बच्चों के क्यों गुर्दा निकालते हो आप लोग? गलती है। हाँ? गलती है सर। गलती 4 करोड़ की गलतियां करते हो। अभी 75 लोगों के गुर्दे निकाल चुके हो तुम। 50 लाख के हिसाब से कितना कमाया तुमने भी? पता नहीं सर। फिर भी करोड़ों के हिसाब से। 35 से 40 करोड़ बनता है। 70 हो तो 70 करोड़ बनता है ना? ठीक है। तो आधा क्या हो गया? 35 क्या? 35 करोड़। तो अभी दोबारा अगर तुम हो सकता है बहुत सारे केसेस नाज़रीन, मसला ये है कि पुलिस कार्रवाई करती है, लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन कि फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। तो दोबारा अगर सजा हुई या बच गए, दोनों सूरतों में दोबारा अगर फिर यही काम करोगे? नहीं करना। इतना पैसा कमा चुके हो, जो वो पैसा जिनके करोड़ों रुपए जिनके गुर्दों से कमाया है, ये पैसा दोगे उनको, गरीबों को जिनके बच्चे मर जाते हैं बेचारे?
کبھی سوچا؟ جو دوسرے لوگ آپ کے نیٹ ورک میں شامل ہیں وہ اب تک پکڑے گئے ہیں یا نہیں پکڑے گئے؟ بھاگ گئے ہیں وہ لوگ. ہماری گزارش ہے جی, ہماری بات ہوئی ایس پی صاحب سے بھی, اور انہوں نے بھی کہا جی کہ پولیس ان لوگوں کے پیچھے ہے, ان ڈاکٹرز کو بھی پکڑا جائے گا, قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن یہ 2 لوگ جو ہیں جن کی لیبارٹری تھی, یہ بتا رہا ہے جی کہ اس نے 4 مہینے پہلے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, اور یہ اس کو سیکنڈ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. ایسی بات ہے, اس کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ جو 2 نمبر کام کرتے ہیں اس میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہاں, اگر نہیں ہے تو پھر بھائی تمہارے لیے آسانیاں کرے, اور اگر یہ سارا قصوروار جو لوگ اور نہیں پکڑے گئے وہ بھی انشاءاللہ پولیس کی گرفت میں ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. میری گزارش ہے تمام ناظرین سے, خدا را بچیں ایسے لوگوں سے, بچے ایسے نیٹ ورک سے. یہ ایک جگہ بتا رہا ہوں, ایک پنڈی میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری, وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ میٹرک پاس بھی ہے, یہ فیل ہے, یہ نو بڈی نوز. ویسے کس علاقے سے ہو تم؟ اٹک سے ہو. تو جب اٹک سے یہاں پر آئے تو تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اتنا معاملہ چلیں گے سارے؟ پھر کیسے آئے تم اس فیلڈ میں؟ یہ تم نے اتنا بڑا ہاں لیبارٹری کا کام سیکھ رہا تھا پہلے. لیبارٹری کا کام سیکھا تھا, پھر اس طرف آ گئے تم. بہرحال جی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, اور ہماری گزارش اعلیٰ حکام سے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ایسے بہت سے نیٹ ورکس ہیں, یہ ایک نیٹ ورک ہے چھوٹی سی لیبارٹری والا, لیکن یہ کتنا کماتا ہے مہینے کا؟ 3 سے 4 کروڑ. اگر 2 کروڑ کا بھی گردہ جو ہے وہ خریدتے ہیں لوگ, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروفٹ. یہ جس بچے کے لیے یہ پکڑے گئے ہیں اس کو 1 روپیہ نہیں دیا, اور نہ ہی وہ بیچنا چاہتا تھا, اس کو نوکری کا جھانسا دے کر ان لوگوں نے اٹھایا اور پھر ان سے اس کا گردہ نکالا اور بیچ دیا. بہرحال قانونی کارروائی جاری ہے. مزید حقائق بھی سامنے آئیں گے, لیکن یہ شخص جو ایڈمٹ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. میری یہی گزارش تمام ناظرین سے, محتاط رہیں, بچیں ایسے لوگوں سے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کے شر سے بچائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.